In the kingdom of Tyre, in Phoenicia, there was a beautiful princess. Her name was Europa. She was the daughter of the king Agenor, a descendant of the highest noble Egyptian lineage. The king gave to his daughter a majestic dress. It had once been given to her mother, the nymph Libya, as a present from Poseidon, her lover. The young woman appeared splendorous whilst wearing the dress manufactured by the gods, so much so that her beauty drew the attention of Zeus in Olympus. During the night, the princess had an odd dream. Two divine women were fighting, one with Eastern traits while the other looked Western. The winner of the clash would be granted the possession of Europa. The Western woman won and approached Europa, saying, "Come with me. I'm going to take you to a distant land, where you will be handed to Zeus." Europa woke up frightened, but unsure if that was just a nightmare or a legit prophecy. By the morning, the princess decided to go for a walk with her friends in the edges of the kingdom. Filled with lust, Zeus spotted everything from high above, and he decided to act. He requested the help of his son Hermes, who steered the king's herd, getting it closer to the girls without drawing much attention. Zeus then became an extremely beautiful white bull and mixed himself with the herd. The young girls quickly noticed the magnificent animal and decided to approach him. The white bull appeared to be docile and gave off a sweet odor. Europa and her friends started to caress his soft loin and felt delighted with such a gorgeous bull. "Why don't we ride him? I will be the first," said Europa, already climbing onto the bull. Zeus slowly took the princess around the beach. The young girl was exhilarated with satisfaction. One of her friends said, "Now it's my turn. Let me ride him for a bit." Zeus trotted faster to distance himself from the other girls and headed towards the sea. The bull and the young girl entered the water. The animal splendidly swam and appeared to be capable of surfing the waves. Europa was thrilled with the experience, but suddenly she perceived that the bull was taking her to the open sea. Afraid, she clung herself to the animal. Scared of ending up drowned, both sailed through the blue sea for a long time. Night arrived, and the bull finally took the young girl to dry land, and then left her. The young girl was desperate, realizing that she did not have a clue where she was. The new day broke, and the poor girl was still alone, and feared that she would never be able to get home again. Europa, hopeless, considered taking her own life. And then Aphrodite, the goddess of love, appeared and said, "Do you remember me? I was in your dream, and I earned the right to possess such a young girl here in the West." Frightened, Europa only wanted to know the reason why she was there. "Don't be desperate. It was Zeus who kidnapped you. He will take care of you, and you will be the object of his love. With him, you will be honored with an illustrious offspring." Zeus appears and introduced him to the young girl. "I am Zeus, Lord of the Olympus, and the land you are standing on was mine since I was born. Its name is Crete. But from now on, this glorious island will belong to our offspring." From the union between Zeus and Europa, እሺ ሰላም ቤተሰብ እንደምን ዋላችኋል? ትናንትና በለቀቁት ክሊፕ ላይ ስለ አይሁድ እንደ ጁዊሽ ትንሽ ኢንሳይት ያሳያል ብዬ ስላሰብኩ ጠንከር ያለ ነገር አስተላልፌያለሁ። ነገር ግን የተሟላ መረጃ ያስፈልጋል እና እስራኤላውያን የዘንድሮዎቹ አሁን ኢየሩሳሌም ላይ ያሉት እስራኤላውያን በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተነገረላቸው እግዚአብሔር ዘሮች ያላቸው እስራኤላውያን እንዳልሆኑና መነሻቸው ከየት እንደሆነ ማሳየት ያስፈልጋል ብዬ ስላሰብኩ ይህን ክሊፕ አሰናድቻለሁ ማለት ነው። ኤኒዌይስ አሁን መግቢያ ላይ እንደሰማችሁት ስለ አንዲት ዩሮፓ ስለምትባል ልጅ ነው ታሪኩ። የኢሮፒያኖቹ
አፈ ታሪክ ነውና ሪሜምበር አፈ ታሪክ ያለ ምንም ነገር አይነገርም። ንግርት ሁሉ የሆነ መሰረት አለው እና ዝም ብሎ አይደለም ይህንን አፈ ታሪክ ለልጅ ልጆቻቸው የሚያስተላልፉት ማለት ነው። እንግዲህ ይቺ ኢሮፓ የምትባል ትንሽ ልጅ በጣም ቆንጆ የሆነች ምናምን ታሪኩ ላይ እንደተከታተላችሁት በአንድ አጋጣሚ ዙስ ወደ እሷ ይመጣና ነጭ በሬ ተመስሎ ነው የመጣው ነው። ከዛ በኋላ በሬው ጋር በጣም መጫወት ትፈልጋ ትቀርበዋለች። ከዛ ላዩ ላይ ወታ ልትጋልበው ትፈልግና ላዩ ላይ ትወጣለች። ዘን ላዩ ላይ ከወጣች በኋላ በሬው ይዟት ይሄዳል ማለት ነውና ከላዩ ላይ እንደተቀመጠች ውቅያኖስ አቋርጦ ይዟት ይጠፋል። እንደን ከዛ በኋላ ነው ተገልጾ አይ እኔ ዙስ ነኝ ምናምን ብሎ ራሱን አስተዋውቋት የልጅ ልጆች ያፈሩት። እንግዲህ በተርም ኢሮፒያ የሚባለው ቴል የመጣው ከዚች ኢሮፓ ከምትባል አንዲት ሴት ነው ሲሉ ነው እንግዲህ ይህንን ንግርት ለልጆቻቸው የሚናገሩት ወይም በአፈ ታሪክ ደረጃ ያለ ማለት ነው። በኮል ኢሮፓ አንዲት ሴትና ከዙስ ከሚባል የሚባለው አውት ነው የሚወለደው ወይም ፎለን ኤንጅል ነው የሚወለደው። አጠቃላይ ሆል ኢሮፓ ሪሜምበር እየመሰከሩ ነው ያሉት የፎለን ኤንጅልሶቹ ዘር አለን እያሉ ነው ያሉት። እና ይቺ ኢሮፓ የምትባለዋ ሴት ደግሞ መቀመጫዋ ወይም መጀመሪያ ዙስ መጥቶ ያገኛት ቦታ ፈኒሺያ ይባላል። ፈኒሺያ ወይም ፈቂቃውያን ይባላሉ። በጣም ማዕተኛ የሆነ ህዝብ ነው ማለት አይ ቲንክ ከጥፋት ውሃ በፊት የነበረውን ስልጣኔ በጠቅላላ ይመሩ የነበሩ ህዝቦች ይመስሉኛል ለኔ። ምክንያቱም አሁንም ቢሆን በታሪኮቻቸው በአርኪኦሎጂ በምናምን ይገኛሉ ይታያሉ እና የፌኒሻውያን ጥበብ የሚካድ አይደለም። ነገር ግን ጉዳዩ ጥበቡን ከየት ነው የተማሩት ከየት ነው ያገኙት ነው ነገሩ እንጂ ጥበበኛ ህዝብ ለመሆናቸው ጥያቄ የለውም። ብዙዎቹ ለምሳሌ ባንኪንግ የጀመሩት እነሱ ናቸው። የባህር ላይ ጉዞ የጀመሩት እነሱ ናቸው። ናቪጌሽን ይችሉ ነበር። ቋንቋ የፊደላት መቅረጽ ምናምን የሚችሉት እነሱ ናቸው። ስቲል ተጽዕኗቸው ብዙ ነው። ኤንድ ይቺ ከእነሱ ወገን የሆነች ሴት ናት ከዙስ ጋር ተደቅላ ኢሮፓን የወለደችው። አሁን ልብ ልንል የሚገባው ኦፍኮርስ አሁን ከእስራኤላውያን ጋር ምን አገናኘው ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ደደብስ ወደ ውስጥ እየገባን በሄድን ቁጥር ከጥፋት ውሃ በኋላ እንዴት ነው የእነኚህ የወደቁት መላእክት ሬስ ሊተርፍና ሊያመልጥ የቻለው? ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። የሰው ልጅ በጠቅላላ ለመጥፋቱ ተነግሯል። እነሱ አይ ቲንክ አሁን አትላንቲስ ምናምን እያሉ የሚመኙት የስልጣኔ አይነት በእኔ አረዳድ የዛን ጊዜ ፌኒሻውያኖች ከጥፋት ውሃ በፊት የነበራቸው ስልጣኔና የቴክኖሎጂ ልህቀት ይመስለኛል። በጣም ዌል ኖን የሆነ ሲቪላይዜሽን ነው ከጥፋት ውሃ በፊት የነበረ ሲቪላይዜሽን ማለት ነው። እንደውም ዘንድሮ ስቲል የዛን ጊዜ የነበረውን ስልጣኔ ነው ቀስ እያሉ እየገለጡ የመጡት እንጂ ሁሉም ነገር የተደረገ ነገር ነው።
አይ ቲንክ ከፀሐይ በታች ምንም አዲስ ነገር የለም የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ኮልት ይህንን የሚያመለክት ይመስለኛል። ኤኒዌይስ እነኚህ ህዝቦች ሰማው ከጥፋት ውሃ የተረፉት ወደ ቲቤት ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ሄደው ራሳቸውን ደብቀው ነበር። እንደውም እዛ አንደርወርልድ ውስጥ የሌላ ሲቪላይዜሽን እንደመሰረቱ ደግሞ አንዳንድ የሚያስረዱ ዶክመንቶች አሉ። የተወሰኑ ነገሮች ለማየት ሞክሬያለሁ። ለምሳሌ አጋርታ ሻምባላ የሚባል ሲቪላይዜሽን ነበረ ማለት ወይም ጉድጓድ ነው፣ ግን እዛ ውስጥ ከሰው የተደበቁ ለየት ያሉ ፍጥራኖች በጣም ረቂቅ የሆነ ስልጣኔ ያላቸው ስቲል አሁንም ምድር ላይ ያልተገለጠ ቴክኖሎጂን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ቢንጎች ያሉበት ቦታ ነው ተብሎ በጥንት ኢንዲያውያን ይታመናል፣ በቲቤታውያን ይታመናል። ኢቨን ሄለና ብላቬትስኪ ኦካልቲስት የሆነች ሴት ስራዎቿን ከመጀመሯ በፊት ወደ ቲቤት ተጉዛ ነበር እና እዛ አካባቢ የሻምባላን ስልጣኔ ለማየት ፈልጋ ወደዛ አቅንታ እንደነበረ በአንድ መጽሐፏ ላይ አስቀምጠዋለች። አይ ቲንክ አሼ ሳንፊል ይሁን ሲክሬት ዶክትሪን እኛ አይደለሁም፣ ግን አሼ ሳንፊል እኔ ጋር አንድ 2 ቮሉም እኔ ጋር አለ። ሌሎችም ዶክመንቶች እንዲሁ አንደርወርልድ ሲቪላይዜሽን እንዳለ ይናገራሉ። በኬቭ ውስጥ በተራሮች ስር ምናምን ካየናቸው እስካሁን ካወቅናቸው ሲቪላይዜሽኖች ላቅ ያለ ሲቪላይዜሽን ያላቸው ቢንጎች እንዳሉ ይታመናል እና ያንን የውሃ ታሪክ ወይም የጥፋት ውሃን ታሪክ ያመለጡት እነኚህ የፌኒሺያን እሪቶች ራሳቸውን አደራጅተው ሙሉ በሙሉ ወደ ላይ ወደ ምድር እስኪወጡ ድረስ ያሳለፉባቸው ቦታዎች እንደሆኑ ይገመታል እና ናዚ አሁን ወደ ሰለጠነው ዩሮፕ እንመለስና ናዚ ፖስት ሲያደርግ የመጀመሪያ ጉዞውን ሲያደርግ ወደ ፔሩና ወደ ቲቤት ነበር ሄደው እነኝህን ቢንጎች እዛ አካባቢ አሉ ተብሎ ስለሚታመን እዛ አካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር ጄኔቲካሊ ተዳቅሏል ተብሎ ስለሚታመን ሪል አሪያንስ የሚባሉት እዛ አካባቢ ይኖራሉ ብሎ ታምኖ የሳይንቲስቶችን ልኮ እዛ አካባቢ ያሉትን ኢንዲጂነስ ህዝቦች ይመረምሯቸው ነበር። ጣታቸውን ይለካሉ ምናምን የተለያዩ ምርመራዎችን ያደርጉላቸው ነበር። ለምን ሪል አሪያንስን ወደ ለማምጣት ማለት ነው፣ ወደ ጀርመን ለማምጣት ማለት ነው፣ ለማዳቀል ማለት ነው። አሁን አሪያንስ የሚባለው ዘር ምንድን ነው ብለን ያልን እንደሆነ ኦፍኮርስ የዩሮፒያን ሬስ ነው። ነገር ግን ለምንድን ነው በዚህ ልክ ኦብሴሽን ውስጥ የገቡት ብለን ስንል ስቲል አሁንም የአሪያንስን እሪት ከነኚሁ ኢንዶ ኢሮፒያን ፋሚሊ ጋር የሚዳቀል ሆኖ እናገኘዋለን። እስቲ አንድ ነገር ላጫውትላችሁና እንመለሳለሁ። Greatest part of the Atlantean population declined, and from a small portion are descended the so-called Aryans, who comprise present-day civilized humanity. Ever since the mid-17th century,
scholars have noted similarities among the more than 400 dialects of the Indo-European languages. Researchers agree that they can all be traced back to one ancestral language called Proto-Indo-European or Aryan. Geneticists compared mitochondrial DNA from blue-eyed individuals in countries as diverse as Jordan, Denmark, and Turkey, concluding that people with blue eyes share ancestry from a demographic that lived by the Black Sea around 10,000 years ago, spreading out with agriculture. According to Professor Eidelberg from the Department of Cellular and There we go. እንደተከታተላችሁት እንግዲህ ጆርዳን፣ ዴንማርክ፣ ተርኪ ወይም ቱርክ ያሉ ህዝቦች ጄኔሲስቶች ኮምፔር አድርገው ወስደው ማይቶኮንድሪያል ዲኤንኤ ምርመራ አድርገው ያገኙት አንድ አይነት ውጤት ነው። ከአንድ ፋሚሊ የወጣ ነው። ወይዘር አሁን በተለይ የቱርክን ልብ ብላችሁ ያዙልኝ ስለምመለስበት ማለት ነው። እነኚህ ከተለያዩ ሀገራት ውስጥ የተገኙ ህዝቦች ላይ የተወሰደው ሳምፕል እና የማይቶኮንድሪያል ዲኤንኤ ምርመራ ከአንድ ፋሚሊ እንደሚወለድ ነው ያረጋገጡት። ይህን ቋንቋቸውም ኦልሞስት የሁሉም ዩሮፕ ውስጥ ያለ ቋንቋ ከአንድ ቤተሰብ ነው የሚመጣው። እሱም ፕሮቶ ኢንዲዮ ኢሮፒያን የሚባል ፋሚሊ ነው። ፕሮቶ ኢንዲዮ ኢሮፒያን ማለት ደግሞ የአሪያንስ ቋንቋ ማለት ነው። ሶ የጀርመንኛ ወይም የአሪያንስ ቋንቋ ነው የዩሮፕን ቋንቋ የወለደው ማለት ነው። ኤንድ አሮን ነው ታስታውሱ እንደሆነ እኔ አስታውሳለሁ ማለት የእንግሊዝ ታሪክ ላይ እንግሊዞች ላይክ አንድ ትራይብ ነው እንግሊዝን የመሰረታት እና ኢንፋክት እንደውም እነሱ በሆል ዩሮፕ ነው የሚባለው ኤንግሎ ሳክሰንስ የሚባል ትራይብ ነው። ስፔሲፊካሊ ኤንግሎ ሳክሰንስ የሚባል ትራይብ ነው እንግሊዝን የመሰረታት እና ኤንግሎ ኤንጅልስ የሚለውን የሚወክል እንደሆነ ልብ በሉልኝ። ነገር ግን ይሄ ኤንግሎ ሳክሰንስ ትራይብ ከጀርመን ነው ፈልሶ የአሁኒቷን እንግሊዝ የመሰረተው። ያ ዳይነስቲ ነው እንግሊዝን የፈጠረው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ አሁን ስለ ሀገራት ስለ ዩሮፕ እንደዚህ ስናወራ አጠቃላይ ፖፑሌሽኑን ህዝቡን አይደለም እያልኩ ያለሁት ሩሊንግ ክላሱን ነው። ሩሊንግ ክላሱን ተጽዕኖ ፈጣሪዎቹን በሁሉም አስፔክት ማለት ነው። በፖለቲካውም፣ በትምህርቱም፣ በሃይማኖትም በሁሉም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነውን ክላስ ነው የብለድ ላይን እያየን ያለ ነው እንጂ በጠቅላላ ኢሮፕ ሴጣን ነው ወይም ከሴጣን ነው የሚወለደው እያልኩ አይደለም። ነገር ግን ሩሊንግ ክላሱ እንዴት አድርጎ ከፈኒሺያ ተነስቶ ወደ ኢሮፕ እንደገባና ደን ከኢሮፕ ተነስቶ እንዴት የአሁኖቹን ሴጣናውያን ጁሾች ጋር እንደደረሰ ለማሳየት ነው እየሞከርኩ ያለሁት። ኢንፋክት አሁን የአሁኗ እስራኤል ውስጥ ንጹሐን የሉም ብዬ ለማለት እቸገራለሁ። ምክንያቱም ፓለስታይን ላይ ያደረግነው ነገር መጥፎ ነው እያሉ የሚቃወሙ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ እስራኤላውያን እንደነበሩ አስታውሳለሁ። የሰው ስሜት አላቸው ማለት ነው። ሩሊንግ ክላሱን ነው እያወራን ያለ ነው። ተጽዕኖ ፈጣሪውን ኢሌቱን ነው እያወራን ያለ ነው። ሶ በሆል
ዩሮፕን ከኤንግሎ ሳክሰንስ ተነስቶ ነው አሜን እንግሊዝን የመሰረቷት ከኤንግሎ ሳክሰንስ ተነስተው ነው። አሁን እንዲህ እያልን ስንሄድ ፈረንሳዮች ጋርም አለ ታሪክ ስቲል ባልካን ካንትሪስ ጋር በጣም ኦዲዮን ህዝቦች ናቸው አለ ከአሪያንስ ዘሮች ጋር የሚያገናኛቸው ምንድን ነው እሱ እነኛ አሪያን ዘሮችን ዩኒክ ያደረገው ነገር ብለን ስንል ቅድም ፌኒሺያንሶች ከመጥፋታቸው በፊት ይቺ ኢሮጳ የምትባለዋ ሴት ከዙስ ጋር ሄዳ ከሱ ወልዳ የፈጠረችው የደም ሊኒየጅ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ አሪያንስ ተብሎ የሚባሉት እንግዲህ ከነኚህ የመጀመሪያዎቹ አሪያንስ ነው የዛሬዎቹ እስራኤላውያን የመጡት። በጣም እንደሚገርማችሁ አውቃለሁ። ምክንያቱም እንደ ጀርመኖች እስራኤላዎችን ለማጥፋት ጨፍጭፈው ምናምን የሚል ብዙ ጥያቄ ሊፈጠርባችሁ ይችላል። ነገር ግን ማለት እንዴ ናዚ አይደል ወይ ሂትለር አይደል ወይ የጨፈጨፋቸው የሚል ጥያቄ ይነሳል አይቀርም። ግን በጣም በሚገርም መልኩ ዘ ፕሮቶኮልስ ኦፍ ኤልደር ዛዮንስ የሚል ዶክመንታቸው ላይ የራሳቸውን ትንሽ ሰው ስለ መገበር ይናገራሉ። ፎር ደ ግሬተር ጉድ ለትልቁ ዓላማና ተልእኮ ሲባል ትንሽ ሰው ቢገበር ምንም ማለት አይደለም የሚል አርጊመንት ላይ ደርሰዋል። ለዛ ነው ባይዘወይ ገና ሂትለር ወደ ማሰቃያ ካምፕ አስገብቶ አይሁድ ጭፍጨፋ ከመጀመሩ በፊት አስቀድሞ ነው በየጋዜጦቻቸው ላይ 6 ሚሊዮን ጁ ተጨፈጨፉ፣ 6 ሚሊዮን ጁዎች በረሃብ ምናምን ዩሮፕ ውስጥ እየተሰቃዩ ነው፣ 6 ሚሊዮን ጁ እንደዚህ ሆኑ፣ 6 ሚሊዮን ጁ ዩሮፕ ውስጥ እየተሰቃዩ ነው። በቃ ኤቭሪ ጋዜጣ ማለት ይቻላል። አይ ዶንት ኖ ኔክስት በሚሊዮን ቪዲዮ ላይ አታች አደርግላችኋለሁ። ሃሎኮስቱ ከመፈጸሙ አስቀድሞ ማለት ነው እና በ1920 ምናምን ጀምሮ ዩሮፕ ላይ የታተሙ የነበሩ ጋዜጦች ስለ 6 ሚሊዮን ጁዎች ስቃይ፣ መከራ ምናምን በቃ ይጻፍ ነበር። ጀስት እነኚህ አይሁድ አሚን ሂትለር የጨፈጨፋቸው 6 ሚሊዮን ጁዎች ላይ የሆነ ፕሮግራም ነበር ማለት ነው። የታወቀ ነበር፣ ይታወቅ ነበረ፣ ወይም ደግሞ እያሟረቱባቸው ነበር ማለት ነው። ሶ አስቀድመው 6 ሚሊዮን ጁ እንደሚገብሩ በእነሱ ደም ተነስተው አዲስቱ ሀገር እንደምትመሰረት በመዝገቦቻቸው ላይ ያስቀመጡት ነገር ነበር። አይ ቲንክ የትኛው ጁ ነው የሚሞተው የሚባለው ነገር እንጂ የማይታወቀው ስለ 6 ሚሊዮን ጁ ይታወቃል። ኢንፋክት ናዚ ውጊያ ላይ በነበረበት ሰዓት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እነ ሄነሪ ፎርድ ለናዚ ተዋጊዎች ኮካኮላ ከፕሌይ ላይ ይወረውሩላቸው ነበር፣ ይልኩላቸው ነበር። የእንግሊዝ ሮያል ፋሚሊ የናዚን አርማ ክንዱ ላይ አድርጎ ታይቷል። አንድ ፋሚሊ ነው ላይክ ጦርነቶች ኤኒታይም ጦርነቶች ሲኖሩ ጦርነታቸው ከንጹህ ህዝብ ጋር ነው እንጂ መንግስት ለመንግስት ጦርነት ገጥሞ አያውቅም። ይሄ በሀገራችንም በቅርቡ እንኳን ያየነው ይመስለኛል። እነሱ ዞሮ ለመታረቅ ዞሮ ለመገናኘት ወደኋላ አይሉ
ነገር ግን ንጹህ ህዝብ በሁለቱም ጎራ ደሙ ይፈሳል። ሶ እነኛው ራሳቸው ከጀርመን የፈለሱት ጆዎች ናቸው እነኝን 6 ሚሊዮን ጆዎች እንዲጨፈጨፉ ያደረጉት ማለት ነው በሌላ ኮንሰንት። እንደ ይሄ የዓለም ፖለቲካ ሁሉ እውነት ነው ባይ ዘ ወይ። እኔ አሁን ጌታቸው ረዳና አብይ አህመድ እየቃሙ ወይም ቁጭ ብለው ቡና እየጠጡ ይህን ጦርነት እንዳልመሩት እኔ ምንም ማስረጃ የለኝም። አፍተር ኦል ከዛ ሁሉ በኋላ ተያይዘው ላይክ እነ ብርሃኑ ጁላ እና የትግራይ ጀነራሎች ሲጋራ አብረው እየጨሱ ሲታይ በጣም ይሄ ጨዋታ ላልገባው ሰው ብዙ ሊደንቀው ይችላል። ነገር ግን የዓለም የፖለቲካ አካሄድ ይሄ ነው። አይ ቲንክ እያንዳንዱ ሀገር ላይ የተከናወኑ ጦርነቶች፣ ግጭቶች ሁሉ ኦርኬስትሬትድ የሚሆኑት እነኚህ ኤርሊ ጁሾች ዲዛይንድ ባደረጉት መንገድ ነው። ሶ የሳክሪፋይስ ዜር ኦውን አሁን ለታላቋ እስራኤል ሲባል ማለት ነው፣ ወይም ለአሁኑ እስራኤል ሲባል ማለት ነው። ኢንፋክት የአሁኑ ጦርነት ደግሞ የግሬተር እስራኤል የሚባል ህልም አላቸው። ያንን ነው እያደረጉ ያሉት። ኦልሬዲ እነ ሶሪያን አፍርሰዋል። እነ አረብ ዊኪንግ ላይ የተፈጠሩት ሪቮሉሽኖች በጠቅላላ የተመራው በሙሳድ ነው። ያን ሁሉ ዲስትራክሽን ፈጥረዋል። አሁን ጋዛን ይዘዋል። ይሄ የሚቀጥል ነው የሚሆነው እንደ እነሱ ከሆነ ማለት ነው። ሶ በዚህም በዛም በኩል ንጹህ ህዝብ ግን መስዋዕቱ የማይቀር ነው። ለእነሱ እንደ ክፍያ ነው የሚያዩት። ሶ በዚህ ምክንያት ነው ያንን ያህል ዋነኞቹ የጀርመን ሰዎችና አዲሲቷን እስራኤል እውን ያደረጉት ጁቶች ጠላታሞች አይደሉም። ያን ያህል ምናልባት ህዝብ ለህዝብ ግን አሁንም ድረስ ሆሎኮስት ታሪክ እያለ የሚያላዝን አይጠፋም። ሴሚቲዝም እያለ የሚያላዝን አይጠፋም። ኤኒዌይስ ይሄ ነው እውነቱ። ሶ ለዛሬ በዚህ እንለይ። ሰሞኑን ሌላ አንድ ያልተነገሩ የዓለም የታሪክ እውነቶችና የእርስ በርስ ግንኙነቶቻቸውን በተመለከተ በተለይ ከጥፋቷ በፊት የነበረውን ስልጣኔ እንዴት እርስ በርስ እንደሚገናኝ የሚያሳይ ክሊፕ እያዘጋጀሁ ነው። በሱ የምንገናኝ ይሆናል። ለዛሬ አንደኛውም ይሁን በሁለተኛው ጦርነት እነኚህ ጁሾች እንዴት አድርገው ጦርነቱን ይመሩ እንደነበር እና ስለ 6 ሚሊዮን ጆዎች እንዴት አስቀድመው የተነብዩ እንደነበር ያሉትን አንዳንድ ክሊፖች ባክ ቱ ባክ ተውላችኋለሁ። የተወሰነ ኢንሳይት ይሰጣችኋል ብዬ አምናለሁ። እሱን ተከታተሉ። እኔ ጋር በዚህ እንሰናበት። ባይ። Dear brethren, have mercy on the 6 million Jews in Russia. October the 18th, 1918, $1 billion fund to rebuild Jewry. There it is. 6 million souls will need help to resume normal life when war is ended. 6 million Jews need help. September the 8th, 1919. Mass meeting hears that 127,000 Jews have been killed and 6 million are in peril. 6 million. This fact that the population of 6 million souls in Ukraine and in Poland have received notice through action and by word that they are going to be completely exterminated. You literally cannot make this up. November the 12th, 1919. About 6 million souls, or half the Jewish population of the earth. 6 million.
6 million souls. February 23rd, 1920. He called upon the Atlanta Jews to arise to the occasion and to contribute to the emergency fund in order that the lives of 6 millions of Jewish people may be saved. 6 millions. He drew a graphic picture of the starvation and suffering of the 6 million Jews who live in Eastern Europe and Palestine. 6 million Jews. Friday, May the 7th, 1920. The Fund for Jewish War Sufferers in Central and Eastern Europe, where 6 millions face horrifying conditions of famine, disease and death. July the 20th, 1921. Begs America, save 6 million in Russia. Russia's 6 million Jews are facing extermination by massacre. This is 1921, 12 years before Adolf Hitler ever set foot in the government. Look at that. December the 29th, 1931. 6 million Jews face starvation. 6 million. 6 million Jews in Eastern Europe face starvation, and even worse during the coming winter. Sunday, May the 31st, 1936. This does not say the 6 million Jews, but it does say Holocaust, of the millions of Jews in the European Holocaust. The European Holocaust in 1936, before the Second World War even started. Great Britain has it within her power to throw open the gates of Palestine and let in the victimised and persecuted Jews escaping from the European Holocaust. The European Holocaust in 1936, 3.5 years before the Second World War ever even started. February the 23rd, 1938. This is before the Second World War started. Jewish tragedy pictured. A depressing picture of 6 million Jews in Central Europe deprived of protection or economical opportunities, slowly dying of starvation, all hope gone, was presented to the teachers by Jacob Tarshish. The Jewish tragedy started when Hitler came into power in 1933. There it is again, people. 6 million Jews in Central Europe, slowly dying of starvation. 6 million. This is in 1938. Jewish teachers chided by Isaacs. New York Times, February 23rd, 1938. A year and a half before the Second World War even started. Many people claim that Jewish prophecies in the Torah require that 6 million Jews must vanish before the state of Israel can be formed. But the problem here is, for the common man researching this, is it doesn't actually say that at all. When examining the different translations and versions, it is really up to interpretation. However, there are a few passages in the Torah which lead many rabbinical scholars. The nation also suffered terribly, especially after the war. The crippling sanctions enacted by the victors with the Treaty of Versailles threw the country into serious depression. There was chaos on the streets and anarchy in the air. Communists seized many cities, including Berlin. While the great wealth of the nation was bled away by outrageous war reparations or sucked out by unscrupulous politicians, the average German was impoverished. Inflation and unemployment soon followed and quickly destroyed all hope, all confidence, all morality. German cities were awash in pornography and prostitution, with even starving children being bought and sold like sex toys. Crime was rampant. Drunkenness and drug addiction were widespread. Suicide rates soared. The situation seemed hopeless. And then things changed, dramatically. Soon after the National Socialists were elected, the German economy sprang to life. Unemployment was erased. Building boomed. Great projects began. Confidence burst to life anew.
After years of hunger, hardship, shame, and degradation, Germany became a happy, hopeful nation again. Germany's transformation from squalor and misery to a world superpower was so incredible that the 1938 Time magazine named Adolf Hitler Man of the Year. To many, it seemed as if a new cultural, economic, and political renaissance for all of Europe was at hand. But others throughout the world, envious, powerful, but above all fearful, now worked night and day to take Germany down. The Second World War was the most deadly and destructive war in history. For 6 long years, the unequal struggle pitting Germany against the world continued, with first one side, then the other on top. But at last, overwhelmed, Germany was once more defeated. This time, however, the Reich was to be punished not with mere reparations, nor loss of land, nor with simple decadence and despair. No. On this occasion, Germany was to be subjected to pure hatred. Hatred of the most vicious, evil, and depraved kind imaginable. Millions upon millions of Germans, many of whom had nothing to do with the war, were systematically raped, tortured, slaughtered, and all in the most sadistic and sickening ways imaginable. What happened to Germany and its people during and after World War II has remained the darkest and best-kept secret in world history. The U.S. State Department, in its 3-volume report on the origins of communism in Russia, published in 1931, reveals how Jewish-controlled German banks under the leadership of Max Warburg conspired as early as 1914 to send large payments to Lenin, Trotsky, and others in their attempts to bring down the Tsar. When the White Russian patriots heroically attempted to regain their freedom from the Jews, the Judaica says compact Jewish masses were utilized by the Bolsheviks to suppress such counter-revolution. Clearly, Jews and native Russians were engaged in a death struggle over the destiny of Russia. Unfortunately, the Jewish masses won. The Jewish masses won. The Jewish masses won. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר אליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וככה הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר of Frankfurt University was writing the antithesis under direction of another group. The idea was that those who direct the overall conspiracy could use the differences in those two so-called ideologies to enable them to divide larger and larger members of the human race into opposing camps, so that they could be armed and then brainwashed into fighting and destroying each other, and particularly to destroy all political and religious institutions. The work Ritter started was continued after his death and completed by the German so-called philosopher Friedrich Wilhelm Nietzsche, who founded Nietzscheism. This Nietzscheism was later developed into fascism and then into Nazism, and was used to foment World Wars I and II. In 1834, the Italian revolutionary leader Giuseppe Mazzini was selected by the Illuminati to direct their revolutionary program throughout the world. He served in that capacity until he died in 1872. But some years before he died, Mazzini had enticed an American general named Albert Pike into the Illuminati. Pike was fascinated by the idea of a one-world government, and ultimately he became the head of this Luciferian conspiracy. Between 1859 and 1871, he, Pike, worked out a military blueprint for 3 world wars and various revolutions throughout the world, which he considered
would forward the conspiracy to its final stage in the 20th century. Again, I remind that these conspirators were never concerned with immediate success. They always operated on a long-range view. Pike did most of his work in his home in Little Rock, Arkansas. But a few years later, when the Illuminati's lodges of the Grand Orient became suspect and repudiated because of Mazzini's revolutionary activities in Europe, Pike organized what he called the New and Reformed Palladian Rite. He set up 3 supreme councils. It called for communism, Nazism, political Zionism, and other international movements be organized and used to foment 3 global world wars and at least 2 major revolutions. The First World War was to be fought so as to enable the Illuminati to destroy Tsarism in Russia, as vowed by Rothschild after the Tsar had torpedoed his scheme at the Congress in Vienna, and to transform Russia into a stronghold of atheistic communism. The differences stirred up by agents of the Illuminati between the British and German empires were to be used to foment this war. After the war would be ended, communism was to be built up and used to destroy other governments and weaken religions. World War II, when and if necessary, was to be fomented by using the controversies between fascists and political Zionists. And here let it be noted that Hitler was financed by Krupp, the Warburgs, the Rothschilds, and other internationalist bankers, and that the slaughter of the supposed 600,000 Jews by Hitler didn't bother the Jewish internationalist bankers at all. That slaughter was necessary in order to create worldwide hatred of the German people and thus bring about the war against them. In short, this Second World War was political Zionism and other international movements be organized and used to foment 3 global world wars and at least 2 major revolutions. The First World War was to be fought so as to enable the Illuminati to destroy Tsarism in Russia, as vowed by Rothschild after the Tsar had torpedoed his scheme at the Congress in Vienna, and to transform Russia into a stronghold of atheistic communism. The differences stirred up by agents of the Illuminati between the British and German empires were to be used to foment this war. After the war would be ended, here let it be noted that Hitler was financed by Krupp, the Warburgs, the Rothschilds, and other internationalist bankers, and that the slaughter of the supposed 600,000 Jews by Hitler didn't bother the Jewish internationalist bankers at all. That slaughter was necessary in order to create worldwide hatred of the German people and thus bring about the war against them. In short, this Second World War was to be fought to destroy Nazism. Noted that Hitler was financed by Krupp, the Warburgs, the Rothschilds, and other internationalist bankers, and that the slaughter of the supposed 600,000 Jews by Hitler didn't bother the Jewish internationalist bankers at all. That slaughter was necessary